बाबा जी, ओ जी, नमस्कार। और कैसे हो? हैं? बढ़िया हो? हाँ आनंद। कहाँ जा रहा है? हम तो सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी? हाँ वहाँ घर है क्या? हाँ। अच्छा जी। नहीं घर तो नहीं होता शादी। अच्छा, और सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ आनंद है। और यहाँ कितने दिन से? हैं? हमारे यहाँ कितने दिन से? यहाँ पे तो गुवाहाटी जैसी घूम का ही। और गुवाहाटी गया था कामाख्या में? हैं हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और सब ठीक ठाक है? हाँ सही, सबको तो भगवान जाने पर हम है सब ठीक। हाँ हाँ, ऊपर वाला जाने। हाँ सबका मालिक वही है ना। सही बात, सही बात। वही जाने पर बाकी है अपन भी तो चलता है। सही। और कुछ खा लिया? हैं? कुछ खाना खाया? वो चूड़ा पूरा ले लेते हैं। तो सुबह से कुछ खाया? चूड़ा चूड़ा। चूड़ा खाया। अच्छा, और खाना नहीं खाते? हैं? खाना वाना नहीं खाते? भोजन यहाँ पे नहीं मिलता नहीं। है, होटल है ना? वहाँ होटल है। वो होटल पे तो वैसे ही सर्वभूमि मामला रहता है। अच्छा जी, धंधा मामला। सुनिए, कुछ खा लीजिए, हम खिला देते हैं होटल में आपको। नहीं अब कुछ नहीं खाएंगे। खा दीजिए और लीजिए, हम देख के आपको मैं ये आ गया, ये खुशी से दिया। हाँ, ये खुशी से। हाँ, अब कुछ खा लीजिएगा। আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের চ্যানেল অথবা পেজটা শুধু একটা সাধারণ ইউটিউব চ্যানেল অথবা ফেসবুক পেজ নয়, এটা অসহায় মানুষের হাসির জন্য, তাদের চোখে জল মুছিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমরা আপনাদের সামনে সেই সব মানুষের গল্প তুলে ধরি যাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। আমরা চেষ্টা করি ছোট্ট একটু সাহায্যে তাদের মুখে হাসি এনে দিতে। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে খুব কষ্ট দেয়। আপনারা ভিডিও দেখেন, অনুভব করেন, হয়তো আপনাদের চোখেও জল আসে, কিন্তু তারপরেও অনেকেই আপনারা সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো আর লাইক না করেই চলে যান। আপনার একটা সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো আমাদের কাছে শুধু একটা সংখ্যা নয়, এটা আমাদের লড়াইয়ের শক্তি। এটা আমাদের বলে তোমরা একা নও, আমরাও আছি তোমাদের পাশে। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো মানে আমাদের জন্য আরও বেশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো মানে আমাদের জন্য ক্ষুধার্তদের মুখে একটু হাসি ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো মানে আমাদের জন্য পথ চলার একটি মজবুত হাত। তাই অনুরোধ রইল, শুধু ভিডিও দেখে চলে যাবেন না। যদি মন ছুঁয়ে যায়, যদি হৃদয় কাঁদে, তাহলে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করে আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।